Okay. Ayan garo. Ulit dyan ka. Luto na. Ano pa men? Oh. Yung kanin na lang kulang. Pinitin nyo na yung kanin nyo. Okay na to sa bahaw. Pwede na to sa bahaw. Oh. Ulit garo. Lalo yung sabaw nyan. Galing sa paksiw. Ginataan. Tapos nagmamantika yung lugar. Nagmamantika yung mamaya. Solid. Ayun, igang-iga yan mamaya. Tapos may mushroom pa. Sarap. Diba? Solid ka, ano? Tatakam ka, no? Nagluto ka kasi. Hindi puro hingi. Ayan. Pati yung panyan, kain na yan. Oh, okay na to. Lipat ko na yung mamaya sa baunan. So yun lang sa mga nagtatakam. Ayan, okay na to. Ayan lang guys, tuloy ko na to. Inaantok na ako. Yan lang for today's video. Sarap. Salamat sa panonood. Bye bye.